NBS Beats. Salut internet malien manden ka okori basi tawla ko dusukasi ni yele de be ɲɔgɔn fɛ o de cibakuruya ye o de cɛya ye minnu bɛ Facebook sanfɛ aw ɲa bɛ min na ɲɛfɛ tiɲɛ de don a ka girinnaw fana ye min sɛbɛnnen bɛ yen ni ɲɛ Asimu photo bila kɛrɛfɛ minnu bɛ Facebook sanfɛ n kan b'a aw de ma n tun t'a fɛ ka bɔ bi mais n bɔli ye wajibi de ye pour que ka explication di mɔgɔw ma nin ko in kan malgré tout nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen an bɛ Asimu fɔ an b'a waliɲuman dɔn foli min ni dan t'a la maa yɛrɛ de ye an ka kan yɛrɛ ye o de ɲɔgɔnna tɛ o t'a bali ko n'an t'an ka hakɛ ɲini dɛ o kuma tɛ an b'an ka hakɛ ɲini cogo la an kan ka ɲini cogo min na mais ani foli kan kan ka sababu kɛ président Bayiriga de tɛmɛna Mali kɔnɔ jɔyɔrɔ ma y'u la nafa foyi ma y'u la malgré tout an bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais a y'a jɔyɔrɔ fa a ye min kɛ ani foli kan kan malidenw ye hali n'a sɔrɔ an tɔɲɔnen de don an kana kɛ fisuruwale ye o t'a yira k'a fɔ an bɛ k'an ka hakɛ ɲini an t'a fɛ nɔ o tɛ hakɛ ɲini ye wajibi de an bɛɛ lajɛlen kan parce que an fa de don an ba de don n'an tɔɲɔna an bɛ kule an bɛ jɔn wele an b'ale de wele n'an nisɔndiyara an bɛ jɔn wele an b'ale de wele malgré tout an ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na mais temps dɔ bɛ yen i k'u ko lajɛ jamanadenw na kɛrɛnkɛrɛnyana minnu bɛ jamana kɔ kan ko kɔlɔlɔ bɛ ka fanga bɛ ka bonya hali bi ka taa quoi yani n ka don kuma kɔnɔ nin ye Asimu ka dulokiw ye min bɛ n kan na min filɛ i feeretaw de bɛ yan diyero mɔgɔ ni ye n contacté diyero de et puis coton de don fɔlɔ min bɛ n kan na min filɛ coton de don i bɛ yan n ka numéro n y'a bila titre la Facebook sanfɛ ni mɔgɔ min mago b'a la hara den tan de la i bɛ n contacté an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la couleur fila de don noiri ani jɛma min filɛ nin ye ni mago b'a la i bɛ n wele n ka numéro la an bɛ ɲɔgɔn contacté an kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na bloquew bɛ n bolo i nan'u bila an fɛ pour que n ka se k'u fɛɛrɛ o ye kelen ye filanan an bɛ don kuma kɔnɔ minnu kalannen don a ye nin kalan fɔlɔ ye ni n da ka se a ma fɔlɔ kunu an tɛ ka tɛna mɔgɔw ye conférence kɛ maa o maa yera kɛnɛ kan an b'u fɔ k'u waliman dɔ foli min ni dan t'a la ala y'a kɛ mairie ye salle d'an ma an bolo sali ka bon dɛ ja sali man bon nin ko a man bon kuma na a kɔrɔ de don parce que jama min taara an bolo jama tɛ taa sali bonyana o ye bonya dan ye yɔrɔ min dira ma an tɛmɛna o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan sali min dira ma sali tɛ tugun quoi a bɛ kuma an ye bâtiment in bɛɛ de ta ko nin ye an y'a bɛɛ de ta mɔgɔw bɔra dossier caman minɛra an y'a dɔn k'a fɔ maaw tɔɲɔnen fana de don an y'a dɔn fana k'a fɔ ko maaw degunnen de don
Mogo tumbe kene ka ini foli kanga ibora yoro janna ibora yoro suruna inana faso kode la inana yere kode la tono mini kololo mimbi kan ka sabu ke jamana dirigeant ye o kofe anye groupe min tumbambolo anti-katina international anyati suro mo kelenta kono anyati kabwe mun tumbe kene kan nanyu ka dossier mini nga numéro fle sanfe awbe telegramu de daile sisa na we telegramu daile nga numéro awbe nta privé la aw to yere min ba ka papier kana aw ka numéro de téléphone aw ba ci ma privé la aw ka dossier min ba mbolo ambo laje nanyo laje ambo agité groupe ka mate agité kun fete aw mate na tenfana munu tumbe kene kam mago bolu de la de na we ni video la me awbe yoro mauma kunu ni tumbe kene nga ibe telegramu daile angi agité groupe ka ibe telegramu daile ka message cinema privé la message jumende de ito yere min bi ka papier ka ni jamu min yere bi ka papier ka ani kan numéro de téléphone ibena munun cinema privé la olu de beta kunu ye munun toy katla ko lula je mate do akun fetende on yere fo jama bari kanta amma go fo itola amma go be jama kulu de la munun bu ka hake nyini chogodo munun de terminer lende do amma go bolu de la awbe yoro ni mo were min ba fa ka dossier ka mini ika dossier ka soro har ni yanta privé la ibi ka dossier de ci to mini jamo mi bi ka dossier kan ani ka numéro de téléphone pour que an ka se gila le groupe ka ma ci tele a confete tout antunya ke bete be donate be ta ke sino ya kono nana ate marché tout parce que ante bara la yawo si sa bara de daminara on ya be titir la chogo mi min koni sebenen be titir la beba don titir de séjour hake min bloqué lembe préfecture la ya ka sabu ke Mali passeport des anya transféré kata senité mo fe des ya soro yenjabi ku yenga fin ici yenjabi même pas 10 minutes ndo na video la ani ma chama mimbe ni bloqué lende do ka sabu ke respecté nu masega soro ani ma chama mimbe nu kanga demandi ke préfecture la ni chogo ya masoro la ani ma chama mimbe munu titre séjour tumbu bolo 10 ans tumbu bolo e masega renouvellement ke ka sabu ke Mali passeport des années à transférer kata sinité la nyachi ma 15 minutes sur olu yenjabi mais jabu ni aninka do video kono même pas mateme 10 minutes nyogona kan ko amateme 10 minutes nyogona kan e koni ya soro awa nyachi ambassade mi yerebia nyachi afanama o koni j'espère ka kono kitelente na kono kitelente tundo dro abasra ayele appel la directive nyachi ama kunu asosal do tumbe anambolen ko fere nyankero la do fana ya wele anu ye nyogon kumbe ka sabu ke Mali de munu bu bolo ye gelani toro ni kololo chama de be munu ikanga damandi ke préfecture la mais passeport te o keleni chama de be ye damandi ke me kangu ga titre de séjour fana retirer olute ni no muri nkono de hake mbenye fo olute ni ngono de olu masega ika titre de séjour retirer orke do ka premier demande fana de do ka seko ga titre de séjour soro olu masega chuwa foi sorala donc kwambe sega solution du mende sorala an kono go solution kelen mimbala Mali état de be fere nyini ko mbe nyana bo chuko ma be nyana bo oke chuko de la anye Mali deunde anye faso deunde malgré tout an ni jebe nyona me amba nyini asimu fe amba nyini senité mo fe amba nyini anga fama blomba fe amba nyunu fe bibe fangala de eku chesirde iku chesiri kanin coin e kanin keri zanye kanin coin tabala mo de to nyenembe ande asimu sécurité o warara o barakera akera anyaye ayaw jija me chogo bela jelena idon to nyonendonde wallahi billahi namo mo laje ni mo fitinera adamanda ulade fembe dakadi jamana do na foka teme auka andunte ala deli Mali don ka fara ka bonyo no tanga ala deli haram munu be kele nyefe aw nyerebe ka mo la calmer non asimu note anote mais be kangi sogoti ke kelen de kado parce que ni kongo e be mine e de be fay e de be bay e de be jigi ambe kule ka e de wele am fay e de ambay e de gele mi banka amba nyesi edema toro mi banka amba nyesi edema iki do laje iki jija munu be jamana ko ka kerengere yana mbe ka mi sebene be nyefeta blocage munu be o e France drone de haro fana jabu beteni ni France drone de titre de séjour munu bloquera ni France drone de amunu be TikTok ga ibo ga ta Facebook kande eta partager de
wallahi ay ta Facebook ka ka ta partager amba ñini autorité fe Mali autorité fe krengere ñana senité ko ni te se ga fo ko lu te nin kalama ay ite se ga fo ko ta kalama ibeba kalama des années à la taille nya la taille yen jabi ño fana ci nga porte parole mano e jofi silay nya ci kasum sama ke fana ma mais asmo ambi no fe mais kanita ke doro ki manku doro katate amani asa laba ye tienli de maw be ka munyude maw tonyone de be ka usuteni awa maw tonyone de ba uko maw tonyone de be degun kono iko ite bo uko mais ika gouvernement kono ika état kono munu be passeport ko kungankola munu be nina ko kungankola kangari dawya de ni untede afuye kam Mali de unkaya fisio labo ka di igu ka passeport kede igu ka passeport uke ikabo ni fadien sagoyena jamana mi amba kono ambe jamana mi kono ka fana na nafolo nyinina igu ka titre de séjour la blanye mais igu ko soro chogo tala fanga jamana passeport parce que bena mogo la fitine jamana koka hal ni mogo dianye kote har ni mogo kala nyinite abena ke kololo ya ansite na bo akololo kono tugun donc nafa bato la alaje koyi ikiga responsabilité ta kono ikiga responsabilité ta munu ba barala olu mago tala de munu be ka barake jamana kono ni jamana koka taika chila de olu mago foite transition na de olu mago foitala parce que nous ya la ta siraka ni jamana don fitinera dro amanye parce que an farle be nyon ka bi mais nan farla ka bo nyon na damanda ulaw andunta ala de langa fara ka bo nyon haram munu nyerebe ni komba nyefe ambe kuma do fo e asimuye amandanye me wati do sera ika kuma munu be jamana koka an ka bo ni ngeleya kono an ka bo ni ntoro kono aw be sarata alama dongodo aw be sara alama dongodo eta aw be sarata alama dongodo mais aw be jamana koka dongodo mogo de be ka gain ka bo ka so kono dongodo mogo do de be ka titre de séjour be ka bloquer e be ka du do de ta den do de bubolo muso do de bubolo jigiya do de tara ka dauka o sababu kama fana kado ko jigiya min bauka demba ba bolo don ba bolo kabla ba ulade o kabla kele mado de be jamana ko kaya aw be ke chogo mina ulubo ke chogo de la aw kado na o be sarata dongodo aw be jamana ko ka aw ka saraw be ka tige ka sabuki jamana passeport de o tambali ka impôt sara o tambali ka taxe sara ambe jamana ko kaya impôt sara wati anga impôt be sara Mali kono de amana ke chogo to hari nante barala ya be ka sara Mali kono wati do sera ire ka wuli ka kuma parce que ni ka ministre te ka tien finyana ni ka ministre des affaires étrangères te ka tien finyana awa ni ka premier ministre ka te ka ministre werewula nu te ka tien finyana wati do sera ire ki chesiri ka ira ka fo no ay jamana don ka passeport ko latani srafe e ku ka passeport usoro wallahi politicien de donde ite politicien de mais munu bi ka gouvernement kono politicien de donde adaka di olula wallahi adamandi ela iki ka responsabilité ta Nima hake min vle ne nyefe nous ka titre de séjour bloquera 10 ans tigu bala 50 tigu bala 2 ans tigu bala 1 an tigu bala yaro refusé tigi nunu ko nante kumu fe munu nyere maseka har damandi yere fanake ka sabu ke hari carte d'identité yere to lu bolo ante kuma lu kan donc wati do sera jamana don munu be jamana koka e de bi ka responsabilité ta ka donc ka fo munu be jamana koka yala i ka passeport ko be togo jumende la bolo folo ayo nyana bode wallahi ko mana geleya togo jema na jama au kuna togo amunu be jamana kokaya on de be boya kanga baro blaka manifester ka fo on de be e asimu fe ibe min kana on to donde ko mana geleya togo jema na jama togo ambe wali jamana ude ka wali jamana munu nu taw fe ambe wali jamana ude ka wali jamana munu harita on nyere fe mais malgré tout ambe bara mina wolo e ka jamana ka intérêt ambe ani ndronde kama on be boya ka manifestation ki amanke amandu yo parce que on bayira militaire fanga mimbe o de kadanye mais na ni gouvernement be ni état be nyesi sécurité drondema ni état be nyesi kidal drondema mais ambe tami ante tayro la anga kien fo nyogonyana non état be te sega nyi shoma ati sega ke c'est pas possible aya la jamunu be jamana koka e ka hake au ka di passeport koka no ya mo bolo aye fichier ou labo ayu ka correction ke au ka zizman dira mo tara zizmanta i ka correction te ka kede ma chamanta nde tara zizman supplétif labo ki ka correction ke katana ya te ka bode wallahi billahi te ka bo
mau fitnane tasuma de be mau duskuna o ya to kuna nya conférence ki pour que kayira mo la e note kayira mo la fana ambe kele ke kele chokola kele choko mi kasura ma dankara nyere la de anya dabo ninde kama ay sabali akadi français ye bi kama do soro mimbe wuli contre transition mais on dato la on yore fo antan faso to masibolo ante masi toy mimbe na faranka pour que kan faso intambolo mais faso nyema fana ka laje wati do sera on nale ni biche ambe kulela ambe kasila kwanto nyonundo jamana koka anto nyonundo na mo laje ne hakilla damanda wala de tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ɲana dɛ ni mɔgɔ mɔgɔ y'aw nɛgɛ k'a fɔ ko non ko a ye taa dɔrɔn n'aw ma ko lajɛ minnu bɛ diaspora kan k'u ka passeport ko ɲɛnabɔ cɛ Asimu dan bɛ falen ko caman la dɛ wallahi an bɛ k'a fɔ an tɛ k'a fɔ ni jɔ ni juguya de tun don a ka di maaw ye bi kɛrɛnkɛrɛnyana yan an ni minnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka nin transition in kɛlɛ yan a ka di mɔgɔ ye ka tɛmɛ français kan an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de mais anw de ko an t'a la i bɛ boli i bɛ na anw wele ani n'i bɛ ɲɔgɔn ye mais an joli an t'a to mɔgɔ wɛrɛ ye mais o bɛ départ i bɛ ka joli min defa i nin di joli min ma a y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ la karisa y'a nin den fana k'a jɔyɔrɔ dɔn a ye malidenw jɔyɔrɔ dɔn aw kana ta wa jamana ye sécurité de sécurité tɛ jamana o jamana kan o jamana tɛ yen mais jamana bɛɛ fana tɛ se ka ɲɛsin sécurité ma ten non c'est pas possible o tɛ se ka kɛ a ka d'an ye jamana ka lakana de baara bɛ ka kɛ de mais État tɔw bɛ ka baara gouvernement tɔw bɛ ka baara jumɛn de kɛ i bɛ ka jamanadenw ka sɛbɛn ko i bɛ ka taa sira jumɛn de kan i bɛ ka mun de kɛ foyi i tɛ ka foyi kɛ parce que fɛn tɛ ka bɔ an ka gɛlɛya la bɛ ka fara kan anw yɛrɛ fo anw tɛ mɔgɔ ko la yan kɔ anw bɛ faso ko de la n'i y'a ye an bɛ k'a fɔ Asimu ka tugu i kɔ an ye baara dɔ de kɛ baara min diyara anw ye n'a y'a nafa jamana kɔnɔ o de y'a ta bi an bɛ k'i ma jamu i ɲɔgɔnna 100 tɛmɛna an y'u gosi oui mais waati do sera i ko lajɛ minnu bɛ jamana kɔ kan fo i ka ministrew ye mana kuma mun b'u da ka bɔ télé la ka bɔ médiaw sanfɛ k'a fɔ min tɛ tiɲɛ i k'a dabila de i ka baara kɛ de wallahi tɛ ka baara kɛ mais ala ma don o don i bɛ ka sara ta an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sécurité tun man ɲi i bɛ ka tile la mais sécurité ɲɛna bi dɛ bɛɛ b'o dɔn kafiri ni silamɛ mais an k'a dɔn papier ko kɔlɔlɔ hali n'a sɔrɔ i bɛ ka y'a kala mais bi an bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ i bɛ ka tile la an tun t'o tɔɲɔ kɔnɔ de hɔrɔn ndala krafe dala kuma di na ma tiɲɛ fɔ n'an taara an kunfɛ ten a bɛ kɛ kunfɛ taga ye o laban ye tiɲɛli de an ye bɛ ka kɛlɛ ko a bɛ ka caya aw nana coup d'état k'o kɔnɔna na mais bi ta ka jugu sɛbɛn ko fan fɛ m'a fɔ sécurité de sɛbɛn ko fan fɛ ka tɛmɛ i bɛ ka tile kan de passeport ko tɛ solution t'a la passeport tɛ ka di mɔgɔw ka passeport bɛ ka ban passeport tɛ ka sɔrɔ mɔgɔw ka carte séjour bɛ ka ban i kan ka labɔ ni passeport de cogoya t'a la o ye kabako ye dɛ o dabila dɛ famille de b'an bolo n'an bɛ k'u ta duw de b'an bolo n'an bɛ k'u ta kabilaw de b'an fana bolo n'an bɛ k'u ta kana n'i sigi dɔrɔn jamana ɲɛmaaw bɛɛ jamana dirigeants bɛɛ k'u ɲɛsin sécurité ma ni mɔgɔ o mɔgɔ ko aw ta cogo in nin kɛcogo la k'o ka ɲi ko aw ka taa tan de aw kana yɔrɔ si lajɛ wallahi tigi y'aw nɛgɛ anw ye mandenkaw de an tɛ maa janfa dɛ wallahi an tɛ maa si janfa an bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna n'a ma lamɛn bi sini a bɛna lamɛn dɛ parce que a bɛna wolo kɔlɔlɔ min na a tɛ dogo aw ta cogo sécurité la a ka ɲi mais i ko ladi i ka jamanadenw na i ka passeport sɔrɔ passeport ko kuma bi ma ta kuma bɛ ka fɔ jamana ko kan dɛ France bɛ kule Italie bɛ kule yɔrɔ wɛrɛ bɛ kule yɔrɔ wɛrɛ bɛ kule kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ prévu minnu sɔrɔ ni y'u ci sɛnɛ tɛ mɔgɔw ma olu kɔni taara ka ban n y'o kelen de ci ambassade fana ma yan sisan n y'o kelen de ci a ma anw yɛrɛ fo malidenw do de mana kɛ cogo o cogo ɲumanw de do jugumanw de do i ye dɔ b'u si la o i taara asile la o fasodenw de do aw tɛ se k'u bɔ fasodenya la i tɛ se k'aw bɔ fasodenya la i n'u ka hakɛ de kan kan a y'u ka problème résolu wallahi denw bɛ jamana kɔ ka yan ɲani ni tɔɔrɔ ni kɔlɔlɔ b'u kan de an b'a dɔn dɛ hali kunun dɔrɔn anw ka déplacer ɲɛnkɛyɔrɔ la an tagatɔ dɔrɔn anw yɛrɛ ɲɛ dara min kan a tɛ se ka lakali dɛ i jija i ka jamanadenw n'i y'a mɛn yɛrɛ maaw bɛ k'u soutenir papier t'u bolo surtout ni passeport ta ka di jamana kɔ ka passeport a nafa ye jumɛn ye n'aw ye passeport sɔrɔ sisan fɛn wɛrɛ tɛ o ka t'i ka titre de séjour yɛrɛ tirer dɔrɔn i bɛ n'a da n'i ka voyage tɛ i mago foyi tɛ se a ma nin fɛn fila in dɔrɔn n'i ka voyage tɛ i mago foyi tɛ se passeport ma jamana kɔ kana lajɛ ko 5 ans de don dɛ soit i bɛ voyager ka taa Mali la
soit i bɛ t'i ka titre de séjour retiré a banna sinon jɔyɔrɔ foyi tɛ passeport la yan jɔyɔrɔ foyi t'a la ni nin jɔyɔrɔ fila tɛ e denw bɛ nin ɲani la e denw bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ a f'i ka état ɲɛna a f'i ka gouvernement tɔw ɲɛna a f'i ka ministrew ɲɛna i bɛ ka min f'i ɲɛna wallahi tɛ ka tiɲɛ f'i ɲɛna yɛrɛ an mɛna ka nin kuma fɔ a tɛ komi mɔgɔ b'i contour la o mais olu ye de bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ bila e contour la e t'a dɔn maaw bilali contour la cogo jumɛn de la e bɛ wuli waati o waati k'a fɔ i bɛ problème résolu o y'a sɔrɔ trop tard mɔgɔw y'i ko bila ka ban parce que o b'a sɔrɔ maaw bann'i la donc an bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔw bɛ ka ɲini k'an fara mais an t'a fɛ ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ma bayirika de bɛ yen a daluya de b'an bolo a preuve de b'an bolo surtout anw yɛrɛ minnu bɛ ka an ka fɛn n'i y'a ye an bɛ ka sɔn an ma sɔn fɛn wɛrɛ kama parce que fɛn b'a la embargo bɛ jamana kan o ye kelen ye filanan mais o bɛɛ lajɛlen na k'u bɛ don an kan i bɛ don an kan ka kuma a daluya caman de bɛ a bayirika a tɛ ban yɛrɛ oui non a y'a kɛ tan ninnu tɛ baarakɛlaw se taga mais min b'a anw yɛrɛ n'u cɛ olu b'o kalama an bɛ min fɔ an n'u cɛ gundo la an b'o dɔn anw tɛna jɔ i karan na yan oui an kana jɔ ten donc an k'a fɔ non a juguya t'anw kɔnɔ dɛ anw bɛ k'an ka hakɛ de ɲini a bolo anw y'o fɔ ka ko bi ɲɛw ni maa min y'a faamu i y'a faamu n'i m'a faamu a banna ni mɔgɔ jugu tun bɛ don anw kan pour que k'an bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na an tun tɛ nin étape sɔrɔ ayi ou bien an tun bɛ sara an tun tɛ nin étape sɔrɔ mais waati dɔ sera Asimu k'a lajɛ jamana ko kana passeport tigiw a k'u ka passeport a ka problème est réglé a ka problème est résolu problème bɛ e de bolo sa problème est résolu e ni malidenw tɛ foyi la i n'u tɛ ka bila foyi la surtout jamana ko kan problème kelen dɔrɔn min bɛ yen jamanaden minnu bɛ jamana ko kan i b'u ka fichier sɔrɔ cogo jumɛn de la ka t'u ka passeport labɔ nin manka dɔrɔn de bɛ i ni jamanadenw cɛ sinon i ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn na minnu yɛrɛ b'a la yɛrɛ k'a fɔ k'u t'i fɛ yɛrɛ an t'olu n ko olu ye mɔgɔ fitininw de olu prévu t'u bolo olu t'u ka hakɛ ɲini olu tɛ ka foyi ɲini olu bɛ ka yira dɔrɔn e ɲɛ yaana dɔrɔn parce que maa dɔw tun bɛ o tun ka di olu ye o ka to yen ka jamanadenw détruire mais e nalen e y'o lata i tɛ k'i fɛ fɔ ka diɲɛ wuli aba olu tɛna k'i fɛ fɔ ka buru f'i ye fo ka dugukolo mɛlɛkɛ olu tɛna k'i fɛ aw n'i cɛla kɛlɛ aw n'i cɛla mankan aw n'i cɛla kiritigi fɛn wɛrɛ tɛ dɛ o ye de an mago b'an ka passeportw la an mago bɛ nin de la o problème tɛ ka résolu aw nana kalo 9 an y'o kɛ ka bandaw kɛlɛ yan kɛlɛ tɛ kɛlɛ a vidéo bɛɛ bɛ yen o an ye kɛlɛ sugu bɛɛ kɛ yan e yɛrɛ k'i kɛlɛ i nalen an ye kɛlɛ sugu bɛɛ kɛ hari nin sanction avant k'a kana ne de vidéo kɛ nin sanction in kan wallahi billahi a vidéo bɛ yen de n ko a bɛna nin kɛ cogo la a bɛna nin kɛ cogo la mais est ce que a nana o ye n bali k'aw soutenir wa non o b'a yira an tun bɛ ka min fɔ a t'an dusukun de la o sinon maaw bɛ minnu banna o sinon ne y'a détail di a ma tɛmɛ kalo kelen kan n ko sanction in nana mais hali bi anw de bɛ ka tɔn ɲɔgɔn mais an ka tila k'a fɔ jama kɛlɛ in ye oui ne ye nin fɔ mais an ka tugu ninnu kɔ i ka da la k'a fɔ ko juguya tɛ a bɛ minnu kɔnɔ an b'i nɔfɛ ko juguya de don juguya tɛ an bɛ k'i kɛlɛ an bɛ k'i kiritigi ko non k'an t'i fɛ non o tɛ maa tɛ maa si wajibiya ka kɛ maa dɔ fɛ ni wajibiyara ka kɛ maa dɔ fɛ walahi maa k'a tigi fɛ o tɛ fɛ ye maa yɛrɛ de b'a lajɛ i yɛrɛ dusukun jɛya la n bɛ karisa fɛ karisa ko ka di n ye n b'a fɛ n bɛ tugu karisa kɔ a banna mais ne tɛ tugu maa si ko karisa a ka di n'a ka di e ka tugu a ko kɛ mais ne bɛ baara kɛ ni n yɛrɛ kun de ye n fɔ a mana min minɛ n bɛ baara kɛ n'o de ye i baw tɔɲɔnen bɛ yan i faw tɔɲɔnen bɛ yan i denw tɔɲɔnen bɛ yan i balimaw tɔɲɔnen bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya n b'a fɔ i denw de maa si tɛ min ye ba ye ayi an k'o bila maa si tɛ min ye fa ye i mana i n'i ka dɔgɔya fɛn fɛn jamana bɛ e de bolo bi bɛɛ bɛ e wele de k'a fɔ ko papa bɛɛ b'i muso wele de k'a fɔ ko mama donc anw fa de ye an ba de ye o kama i ka ministre contacter i ka mɔgɔw ka passeport di i ka ministre contacter i ka fɛɛrɛ ɲini ka mɔgɔw ka correction kɛ sinon olu ye politiciens ye e militaire ye tɛ foyi da cogoya la e bɛ taa i bɛ min fɔ e ye wallahi o tɛ tiɲɛ ye i bɛ ka fɛn fɛn lawaloma ye tiɲɛ tɛ dɛ maa bayirika de bɛ yen an bɛ minnu dɔn n'u ka titre yarɔ maa bɛ se ka segin a si kɔrɔ la o tɛ faransi ye yan dɛ i bɛ se ka kɛ Italie i bɛ se ka kɛ Espagne mais faransi yan fo ka diɲɛ wuli a tɛ se ka kɛ tugun fo ka diɲɛ wuli a tɛ se ka kɛ tugun donc maa bayirika hakɛ min bɛ yan olu mago bɛ sa État b'a ka intérêt de lajɛ n ko faransi b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka baara kɛ ni wali papiers de ye mais b'u to yen ka baara kɛ pour que impôt jamana ka nafa de b'a la mɔgɔ saba mɔgɔ naani bɛ ka baara kɛ n'i ka papier aw bɛ jɛ ka impôt sara a bɛ don jamana a bɛ don État ka trésor de kɔnɔ mais i b'a dɔn fana bɛɛ ta tɛ mɔgɔ min t'a dɔn dɔnnen dɔ dogolen tɛ aw bɛ jamana ka intérêt lajɛ sa a ye baara kɛ ni jamana ka intérêt de ye
Han na ko ko be ni correction ke 50 euros pré consulat au kono ma kelenga correction ateke en tant que ni ma 50 euros sara o beta jo fo milliard joli la malien munu be Europe zoro abeta jo fo milliard joli la jamana e fen sura la nunu mako machi ko be kini haki abe kini kodon de ko jamana jo te kini fanga jamana jo te ke dro ka fo kon kata tendro nya fami ya chogo min kata tendro iba la jere munde jamana sit toujours jamana ba ka intérêt sur fin du mendeka mais aw be ka fe on bloquer passero be ka bloquer jamana ka intérêt te sur ala parce que mamunu be wori yere transférer kata malla folo olu te baralo olu chaman bloquer ta bon ma chaman be dusu kasilen be parce que kasaw ke boru si so kono ma chaman ka bara fla sababe chiana madu yere be tellement ge ba foko fa de be na doula muso do be nu don mais boru si so kono on be nyamo chaman mayande antina na réseau sans fait kele en konna ka dunde do be sigi to kerefe wi abeta ebita de fo kerefe aha nga sara fitini mimba awnye amba nseko minke ambodo anjo ro eminya ambo donc asmu ika gouvernement ka laje bi chuko bela jelena mo munu nu mogo be corruption na ayuka corruption ke au ka di na atake jugement ko iye be ka jugement supplétif labo katanae au ka corruption ke mais au kana mo ka sebe o mine dro kada parce que na ya da laba e fitna dio on danye ka mo la calmer France on danye ka mo la calmer Italie jamana werela mais abese étape do la olu yere har nambe kam min fo yere olu ba fo konno ko est ce que asmu yere ba do emimbe bi ba do ka fo ko on yere be balolawa c'est ça la vraie question parce que mo ba fo konno ce n'est pas la peine na fa yere tenna ambe fenke fe min kadanye parce que état ke kunye de kido laje aw nana sankele ambe kule la sanfla obe kule la jamana do mbe ka kule mais ote ka foi de nyana bo papier nkola ka unye si sécurité droma ma fa abe ka bara min ka minde mais jamana état bete sigi nyesi fonction bete sigi nyesi nord dron kele la nord dron sécurité la mais o ngalonde yo an kana nyogo nege quoi an kana nyogo nege parce que nyogo nege kuma o de mali la sigi ko ka nyogo ma jamu ngalonga ka nyogo nege ngalonga abe ka bara min ka kainde mais bete sigi nyesi sécurité droma ayo nyesi ka jamana mimbe jamana demunu be jamana ko ka jamana deunde donde kana sombada no lube wuli contour la kana sombada ibe se ka wuli côté were la mais on danye an se minye ka kuye ah vraiment au kana se ni niveau la obede pas au yere kundela juma temene haru juma temene ne message la tasinite kono c'était mo ne message tuma awa ministre be ya so ministre be message insoro ne wele de ke go kono konga ye vocalide nyake vocali intara 15 minutes de la intara nay agoka ya a 10 ministre be ma tlaka jabu dianto mais imago fo itala ambeka nimbeke munde la duguma ambeka nimbeke duguma parce que mo bolo na maboka video ke ante baralaw mo bolo na maboka video ke ante ka keleke ni na ko non ni na ko kele famba ye duguma ladi video ke kunye kaira la dro ka fambe ambeta manifester ambeta réunion ambeta ta abana sino kele mbe duguma no bora kene ma mal dembe ba yereta sisa bebe bo asimko mais amaso étape la on yoroto étape fait parce que depuis ala ka mali do ma fara nyoronka depuis ala ka mali do mu bolo di nyogoma na make sisani nan sona ka mbolo di nyogoma ni nke chogola nan sona ka fara nyonka ni nke chogola ambe fara nyonka chinyedeka awbe million flata kalo amunu be jamana koka anga dahirime anga vie adlolembe passeport de la anga vie dlolembe jamana seben de la o sebe o kanga nyini chogo bela jele na kadi jamana deuma o manga ka geleade ni a gelea to e femere talo munde kera na be gelea kudeta diga geleni ni yo iyo kiu ibi jorola mo kerife katugi ko o kanka o mama ni bite o ya sora to magelea tande kudeta bege watimi ani bi ambe gelea min kono atuntete seben kola mo ka famu de mbeka kuma seben ko de ka krengere nyana passeport ko ka atunte a gelea tunteta ande atoro tunteta ande anyani tunteta ande aba souffrance tunteta ni ka ministre ute tien finyana ni nebe nyogon soro ni nebe nyogon do de ibe ne do ne budo wallahi billahi ibaro ni nebe sanze olutumbe ne sanze ni ele ma chogo benela olutumbe ne ele ma na soro ne tumbe corrompi olutumbe ne corrompi de na soro fendo kadine kamine aba soro ne taro lu no fede donc wati do sera ante wori nyini bolo ante sanu nyini bolo ambe jamana kokaya fere nyini jamana do mago buka passeport de la
Amogo be passeport de la mo be siga boka manifester ka soro ite transition contrôle la be ko ga hakke nyini mais ni mo blala o contrôle la dongo don diaspora ka o da mandawla sirma et pirma o da mandawla anye dembaya tigudi anye kabila tigudi anye dambe tigudi mais an dambe be nyini ka cinye an ka horonya be nyini ka tlana ka sabu ke jamana passeport yi an ka yere ma horoya o be nyini ka tlana ka sabu ke jamana sebenye ka sabu ke jamana dirigeant yu sigi ku c'est-à-dire ku nye tugu jamana don ka tononu ka kololoka Afrique be ko Mali ka yereta Afrique be ko Mali be ka ta tacogo min na kan e den jumen de be jamana koka afamba min ba yere Mali denyala ko ye maloya de Mali ndo mo we maloya de an yere kuma malgré tout ambi no fe malgré tout be ka barake de me miri ni nyorola jamana cité na be ka yere sécurité temenen ko fe ni seben ko masigi senka ate ame nyogo negede ni seben ko masigi senka jamana ka jamana te wa jamana benti mo ka bo kuma bambal la senite kono ministre ka bo mana kan fola ika fere nyini jamana demru be jamana koka iku ga kololo nu ka tono la jede sino ni fitna sera degero degerela na sera hakela che on danye sabali de sewereta on yede on danye adabla de sewereta on yede parce que anyadu itonyana amfana mena ka kuma de tanya video chamanke de depuis eta yerebe jo aka mijaw be bo kan galon tige ka fo kunye tugun galon ka kunye tugu tieka kana galon fo anu kele ka yuru la ka fo minye tiya be labaw de la du labano tiya kele de la de adu labano tiya kele de la de ibisiga ma kunturu mini atfar chogo ma hakili tisiga mini de wallahi asimu ministry chaman bi bolo iga gouvernement inkono asumu e bolo ka fo kube ka bara de ke me fasadi de do billahi iteki de me bara la de iteki de me bara la de an kon munun be jamana ko kaya an be tono min kono mo si te Mali kono gouvernement kono min be se ka fo ko ata kalama ayi ne nyato tiela no hari e yere ne nyata chishila min be se ka fo ko ale ta kalama jamana do be tono ni kasila jamana ko kay ga baro be ka chie do kay santanke barakero la entreprise kelena société kelena pasoro kera sababu ye kuma kosa janga ka nyere mai yere di me antisi ka nyere sebe kontanya kono anga bo jonyala ambisi ka bo jonyala choko jumela anyere talendo jonyala anga jamana nyema obolo cha chugo ka gelende wallahi chugo ka gele ijija ide munu be jamana koka franci drontede partout dans le monde on be kuma ni jiebere to ni nina ko ni passeport kola malgré tout ambe français awa sourcier français de ambe kuma ni malien be jien yororo de toyay fantaw ka hakke amay fangama de marfa bi bolonga fantaw ka hakke ka jugunde asum mawbe kife hakilna dodi ka ani bara dodi ka mawbe bayla ka sawke tono dodi maw mana kife kana laje way keran fe tese gamblade kana laje ko maw banana ku tese kanu tugude non parce que abe depa rebe ka tata chugumina abe depa odela e dron kelente mamunu be ni ere makmanu oluye ulube ka minke dongodo ebe se gunyi nga ba foko no kambe barala billahi te barala wallahi billahi te barala ma joli de be makoy minka misaji be ne bolo ya bi kunu nu binu be kanewele ikatiti sizuru kanga bakalo kura lo 15 e masiku ka passeport so wallahi billahi masiku ka passeport so cheba koro muso tigi dembaya tigi ani kaside donane kantande ara 24 ake alakama ikandeme ake alakama ikokoma konkata konkata jugement supplétif de la bontaro la aya dalla be kimma kontara labo ntara na ikokono ko tesga ke et puis wori fana de be sara tugunde ikoma konkata impola kata papier do labo ayo papier fana chimma tu akon nana ntara impola yetle tan duru de dia apimbetla ka wa mugani ko de saratu asimu ne 24 ne ka dignité te permettre kanisi ka ngalonti ya mogo yoko non jamais grand jamais non mbeka minfo nga dalia de bembolo yande tuga fuita tala ibe kulela cheka carte séjour yere bena bansisa abena munde ketu yala har nawo ye passeport dama abena chugudi sisa o ma joli de bi
araj 24 ndeme ibe ka kule ne la ne yere kunturute ne bado muru be ka kule araj 24 ndeme ne yere kanute mbe ku deme bara mi na o de kanudo sino asite ni asigi sigiroma tana ka foko ko sigiroma tan be kera 24 fenin kanu de la ngalonde do e mago be na kunjumene la parce que mbe ka ta tugo mena ni mbe ku deme siraminka e kera fenin ronde la o ibu nyesi mahal nu temfe wajibi do ibi nyesi maninkanka parce que ibado nu sirama mbe sugu deme yoro dola had ni tsaka beke o da to nya funga kuma ngo mashi teke mashi fete ibe kai dalu ya dode ka wi mbe karsa fe mbe tu karsa ko itu ko na ya hakilna min kai de bodon olube kasilai sam mugani ko sambi sabani ko abe bara la francia atra vakati de la okunye munde pe ana ka passeport fana de tarare passeport biométrique e makuma fe fo ana to ayaka bieta ka avion taw ko abena wati mina aka bien na ka femba bolodoro ye ko no ko teste kan ko passeport imani orke passeport biométrique de do ko betla kata correction de ketugun ka passeport into abolo e betla kata correction de ketugun ka passeport kurawere labo ni passeport imbe detiri pour que ka sekana aske ninde mali alebena bara mina tumbala ya be perdola est-ce que abese kana followa har ni passeport dirama fone passeport dirama sisande na sera ka passeport soro sisande ne duna bora kuma la sisande fona sur ni video en conférence sur passeport dirama abese ka fere ni na yi sorson soro la ro fona sorson en jumi ibe correction minke correction make follow surtout ikata passeport de la yorola ni na yere connexion make follow a correction make follow pape bebe ka nyini ko nina jante tien fo nyana malidon ma fo video kela te soro fanga be mina ma fo video kela te soro min dakabu ma fo video kela te soro min ka kuma kambe ta yoro jaka temeneka mais ma fo video kela te soro bolo sur Facebook ka foko ko min bi se ka farnya ka temeneka ma fo te soro de mais video kela te soro Facebook ka bi ambe wati mina ko bi sin kambe video kela o de mane betede munundo olu donene do min bi se ka tien fa wo ye kane bode wallahi billahi nyatala nina ko minube ka fo ne de ya foya ka foya ngo nina be dila mali de kono wallahi billahi nina be dila mali de kono nina koku de tumbe dila francia donné bébé dila mali de kono koku dro comme titre de séjour ni tarika renouvellement na ibe respicer de dimon respicer au dikunye de avant que ka carte ga fabriquer ka carte drone de tumbe fabriquer francia donné be mana dila ka ba ci kana iba do carte kono bana c'est tout drone de carte drone de la francia awa hali 600 o drone de do nube ka fa be france bolo billahi ngalonde do passeport ko niveau la benale e be ka foko passeport ka be indiria bolo ya ministre bolo ya etc non passeport koku de ba bolo ya koku de be fabriquer ya mais donner rere o be mali rere bolo ay ku ka bona daluya yake donner yere o be mali yere de bolo on de be donner ci sisa kadla ici ni jamu ni o ko rempli dro ka ci ya nanya ci andro e ba do koku kono ko bi canada tumba ke ci gomin canada tumbe ga koku dro de law masi jamana si te min ka donner yere beta kadi jamana werema ko bulo ka do konote non o engalondi taneti kande ayta internet ga katanya nyini de malien be lamini de ke me malien te familiali ki o malien be lamini drone de ke me malien te recherche ke non mais recherche ke ko kono alte bo dibila de koku drone de be de la passeport fasadi a fasadi drone de be nimbolo on debe donner ou de la o le sebe ou de la on debe nina ou de la ka fiso ou de la remplir l'un confessandro amba chikata ananya chikata abado jumende kono abado koku de kono sisa ou de passeport o passeport o de be dimata o de be fabriquer ya abana mais olube ka yelema choko mina no oteo ay malidon ga passeport la boka di malidon to nyono de chamana koka wallahi on to nyono de chamandanye ka kumika ashimu amandanye ka kuma fo kuma minyere ba nyere toucher ka sabu ke kanu be mo lade kana laje ka fo ku yire kun ni mo ku e ashimu yire kun ndron de kadai atigi ngalon tigi yere ijoyro wallahi ijoyro de kanu do mali dembela sino ite mali den sini cheati iche manye kateme masika fentiko kateme masika parce male on te tien fo male famba de be minte tien fo de ba fo kan da ka fari mene tien ka fari ndew oui
tiɲɛ ka farin de mɔgɔ tun tɛ Asimu don mais a nana an y'a dɔn a ka kɛwale parce que maa kɛwale de b'a to i bɛ dɔn maa kɛwale de b'a to maaw b'i kanu o kama de maliden bɛ tugu i kɔ farafinna bɛ tugu i kɔ awa diɲɛ jamana wɛrɛw bɛ tugu i kɔ mais i ka dɔn bɛɛ mana tugu i kɔ cogo cogo e yɛrɛ denw n'olu banila diɲɛ bɛ ba i la dɛ olu bɛ ba i la sababu jumɛn de la k'a da fɛn min yɛrɛ bɛ e n'i denw ci n'o ye denw ka sɛbɛn ko ye parce que e yɛrɛ t'i ka jamanaden hakɛ dɔ ye kelen ye e ka jamanadenw bɛ ka kule passeport ko de la san joli maliyɛn bɛɛ b'an dɔn an bɛ ka nin kɛlɛ kɛ san joli depuis gɛlɛya ma se nin étape la bɛɛ an bɛ mama min na a tiɲɛna de o wallahi a tiɲɛ parce que maa dɔw bɛ olu tɛ se k'u ka baara sɔrɔ fo ka buru fɛ olu tɛ se k'u ka baara sɔrɔ minnu bɔr'u ka sow kɔnɔ c'est e yɛrɛ bɛ taa maliyɛn muso de jɔlen na den 2 3 b'a bolo ri kɔnɔ e tɛ da la quoi min bɛ ni Alahu Taala cɛ yara an tɛ kuma cɛw kan non 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 an tɛ kuma cɛw kan cɛw tɔɲɔnen don dɛ mais n bɛ ka min fɔ muso bonyanen don anw fɛ surtout an ka danbe n'an ka kiretiri kɔnɔ muso bonyanen don anw bolo n'anw ye muso ye situation dɔ la vraiment a b'an fitinin ka se étape dɔ la cɛ t'a lase étape min ma quoi a ye kuma Asimu fɛ kɛrɛfɛ a ye kuma fɛ gundo la aw ka kuma fɛ bange la ko ministre minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ ka baara kɛ passeport ko nin na ko ka ko ngalon tɛ don dɛ wallahi tɛ tiɲɛ fɔ an ɲɛna denkɛ dɔ bɛ jamana kɔ kan les enfants de la rue fantôme ka soldat wallahi billahi ko n bɛ ka tan de f'a ye tan de anw ye mandenkaw de ye anw ko ko anw bɛ ba an tɛ nin kɛ an tɛ don nin na mais anw t'i janfa dɛ anw tɛ don ka bɔ nin ye dɛ mais ministre tɛ ka tiɲɛ fɔ dɛ i tɛ ka tiɲɛ fɔ dɛ mɔgɔw tɔɲɔnen bɛ yan dɛ mɔgɔw ka titres bɛ ka bloquer hali bi n y'o de bila yan n tɛ kunun ta ye nin tɛ kunna sini ta ye dɛ anw ɲɛ bɛ min na titre la kɔni donc Maliw a ye nin kuma in lase Mali état la a ye fɛɛrɛ ɲini aw ka fara an kan ka Asimu deli an faralen bɛ ɲɔgɔn kan parce que an t'a fɛ ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na maa se tɛ maa la dɛ mais n'an taara hakili ɲuman sira kan an se bɛ ɲɔgɔn na a fana ka wuli hakili ɲuman kɔnɔna na kodɔn kɔnɔna na faamuyali kɔnɔna na ko a b'a fɛ diɲɛ bɛɛ ka taa cogo min na Mali fana ka taa o taa cogo la o tɛ taa k'a sɔrɔ a ka jamanadenw dɔw bɛ kasi la a ka jamanadenw dɔw ka baara bɛ ka tiɲɛ a ka jamanadenw dɔw bɛ yen olu bɔlen don malidenya la Mali kura tɛ se ka jɔ ka maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka dɔw to kɔfɛ ka dɔw bila ɲɛfɛ o tɛ se ka kɛ o donc bonya min b'an cɛ Mali kanu min b'an cɛ an b'a ɲini fɛ Asimu i k'i jija i denw passeport ko ni nina ko e ka ɲɛnabɔ i ka kuma ni mɔgɔw ye i ka gouvernement tɔ min bɛ yen n'u bɛ ka baara kɛ nina ko kan i ka mɔgɔw ka fichiers labɔ i ka fichiers zense i ka fichiers labɔ rapidement yanni tiɲɛli kana dɛ yanni tiɲɛli kana an t'a fɛ tiɲɛli ka kɛ dɛ mais n'an ma kuma fɔ a contexte kɔnɔ n'an ko an bɛ kuma munumunu ka buru bere ka kɛ namasa fara ye k'a di mɔgɔw ma an bɛ ngalon tigɛ mɔgɔw ye an ka hɔrɔnya o b'an bali ngalon tigɛ la i bɛ miiri ka hɔrɔnya de la pour que k'i ba fɛn dɔw la anw tɛ sɔn ngalon dɛ anw kɔni b'a ɲini fɛ bonya kama malidenya kama hali bi an jigi de ye an jigi ma tigɛ i la dɛ an jigi ma tigɛ i la wa an jigi dalen b'i kan ni diɲɛ bɛ digi dar'i kan o tɛ nafa foyi ɲɛ ye fo malidenw yɛrɛ de k'u jigi k'i ye awa anw jigi de ye an bɛ joli kelen an bɛ drapeau kelen jigi wɛrɛ t'an bolo ni e de tɛ dɛ fa wɛrɛ ta an malidenw na jamana kɔ kan n'an bɛ kule n'a tɔgɔ ye ni e Asimu tɛ ba wɛrɛ t'an bolo jamana kɔ kan n'an bɛ kule ni min ye ni e Asimu tɛ ni e ma laminɛ dun ni e ma jaabi dun o de ye jigilatigɛ ye nka ni y'an jaabi o tɛ jigilatigɛ ye dɛ an kulera san 2 ni kɔ e ka tan kɔnɔna na san 1 ni kɔ an b'a san 2nan kɔnɔ nka i tɛ k'an jaabi dɛ kana sɔn ka b'an jigi kɔrɔ ayi ni ye diɲɛ lamɛn ni mi denw lamɛn Asimu fu de dɔn ni diɲɛ ko i ka ɲi ni denw ko ko i ma ɲi wallahi tiɲɛ de don i ma ɲi dɛ wallahi i jija an kana taa o sira kan i jija maajugu minnu bɛ yen i b'an cɛ la k'i kanu oui an bɛ transition ko or que i tɛ transition kɔ an bɛ baara la or que i tɛ baara la i kana taa jamanadenw la fitina la kana an fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'an dun farana ka bɔ ɲɔgɔn na e tile la fo ka dugu kelen mɛlɛkɛ malidenw tɛ fara ɲɔgɔn kan tugun parce que an tɛna da cɛ la an tɛna da muso la oui an tɛna da cɛ la an tɛna da muso la de donc o mama kama i kan'i manku mankun ka ɲi dɛ silence ka ɲi dɛ mais silence dama tɛmɛ kojugu e t'a dɔn k'o ye tiɲɛli de o ye magosa de ye parce que da dira adamaden ma k'i yɛrɛ la wasa de tulo dir'i ma ka lamini de k'i dun ye lamini caman kɛ
silence kun ye de ka lamini de kɛ ni lamini kɛ mun de b'a kɔfɛ analyse de b'a kɔfɛ mun de b'o kɔfɛ kuma de b'a kɔfɛ k'i yɛrɛ wasa k'i ka nafa ɲini k'i yɛrɛ kisi ka bɔ juguman ma ka kuma ni maaw ye ka bɛn kana fɔ i tɛ kuma dɛ i bɛ kuma mais don o don ka kuma ani maa min ka kuma tɛ ban o de bɛ fili kɔnɔ sinon kuma ye wajibi de wallahi kuma ye wajibi de ni maa ma tɛ kuma ko dɔnna tɛ awa ni maa ma tɛ kuma a tɛ fɛn kalama mais maa ma bɛ kuma ka dama tɛmɛ o de tɛ ko fana dɔn fɛn bɛɛ n'a conséquence de bɛ ɲɔgɔn na cidenw cira kuma dɔrɔn de kama ni kuma tɛ ci wɛrɛ t'u la ni kuma tɛ i bɛ se ka maaw la convaincre cogo jumɛn de la i kumana de ka explication d'a ma o kama e ye faama de i kan ka kuma mais kuma dama tɛmɛni o de man ɲi mais n'i bɛ kuma ko la o ko o ka lawaleya o ko o ka kɛ ko ye o ye kuma ko fana ye parce que silence kun ye nin de avant que n ka kuma n ka to silence kɔnɔ n ka miiri ka tasi k'a lajɛ kosɛbɛ ni ye nin fɔ a ka ɲi wa ni ye nin fɔ a bɛ se ka kɛ wa est ce que ni ye nin fɔ a bɛ dankari mɔgɔw la est ce que ni ye nin fɔ jamana a bɛ jamana nafa wa silence kun ye nin de ye i bɛ k'i manko mais n'i tɛ kuma i bɛ kuma dɛ wallahi n'i ma kuma i tɛ se ka fɛn kɛ i bɛ kuma de bɛ maa wasa parce que adamaden farikolo bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan i ka analyse n'u ka miirina a n'a ka faamuyali i ye min kala i ye min dɔn a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a mɛlɛ kelen de bɛ adamaden dusukun na kuma de bɛ adamaden lawasa parce que n'i kumana dɔrɔn doni de bɛ bɔ i kan a bɛ komi doni de dalen b'i kunkolo la a ka di anw y'an ka ninakɔ la i ka kuma ni hɔrɔnya ye ka kuma ni malidenya ye k'an dɛmɛ denya kama faya kama baya kama k'an dɛmɛ an bɛ tɔnɔ min kɔnɔ an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ dɛ k'an dɛmɛ ka bɔ o la mais i ka ministre tɛ tiɲɛ f'i ɲɛna bilahi i tɛ ka tiɲɛ f'i ɲɛna de i bɛ ne 24 dɔn ne b'o dɔn i b'a dɔn ne ye cɛ min ye ne b'a dɔn olu ye mɔgɔ minnu ye a kana kɛ maloya ye faso ma a kana kɛ maloya ye Afrique ma a kana kɛ maloya ye i ka jamanadenw ma bi an bɛ ka kule k'a fɔ Asimu i ka duloki n'an i ka fɛn bɛɛ b'an kan na an bɛ k'u feere ka sabu kɛ i kanu de kama fɛn wɛrɛ tɛ ko an ɲɛ b'i la taa cogo min na o dɔrɔn de don o dɔrɔn i kan k'a lajɛ o ye ninnu bɛɛ ye n kanu nin bɛɛ man kanu tɛ quoi wa nin bɛɛ tɛ se ka n kanu tɛ n jɔyɔrɔ n ka kɛwale mais i ka kɛwale kana kɛ ka ɲina mɔgɔw tɔw kɔ ka ɲina jamanaden fanba kɔ jamana yɛrɛ bɛ nafolo sɔrɔ minnu na jamana yɛrɛ nafa bɛ minnu kan o de don jamana nafa bɛ sɔrɔ anw tagamakɛlaw de ma kɛrɛnkɛrɛnya an minnu bɛ diaspora kan a ka d'an ye waati dɔ sera i k'i kɔ lajɛ anw na i bɛ ka ministre minnu bila wallahi olu tɛ tiɲɛ fɔ ne de ye n kali billahi tɛ tiɲɛ fɔ i b'a dɔn n bɛ ka min fɔ tan de don an bɛ ɲɔgɔn kalama dɛ kuma min ka di olu ye min b'olu arranger ka n'u sigi dɔrɔn a bɛ taa ɲɛ n terikɛ nin bɛɛ manamana kan Asimu nana i ye baara kɛ sécurité ko la o dogora mɔgɔ la wa a ma dogo cɛ la et n'o baara ɲɔgɔnna tun bɛ ka kɛ diaspora ka sɛbɛn kɔ la a ko bɛ dogo mɔgɔ la a tɛ dogo mɔgɔ la min tɛ ka kɛ o tɛ ka kɛ de o n'i ko e ma a bɛ ka kɛ Asimu ne de ko n ko a tɛ ka kɛ ne bɛ ka kuma e nana ka ne sɔrɔ nin kuma in na e nana ka ne sɔrɔ nin kɛlɛ in na yan i k'a dɔn k'a fɔ ni fɛn sɔrɔ de tun don aw tun bɛ se ka ne sama ka bɔ nin kɛlɛ in na depuis Bandaw tile la de mais n tɛ ka fɛn ɲini a la ko wallahi billahi ayi n bɛ ka tiɲɛ de viser dɔrɔn ka taa n bɛ ka mɔgɔw ka gɛlɛya de viser dɔrɔn ka taa n'o tɛ n tɛ ka foyi ɲini ye minnu bɛ ka sara ta kama olu de tɛ ka baara kɛ minnu bɛ ka sara ta kama olu de tɛ ka tiɲɛ f'i ɲɛna e ɲɛ ɲana min ka di e ye i b'o fɔ e ɲana dɛ mais min ka di e ye k'a kɛ o de tɛ ka kɛ donc e de b'i ka responsabilité ta avant que jamanadenw k'u ka responsabilité ta avant que diaspora k'a ka responsabilité ta parce que an ka ala deli tɛ diaspora ka fitinɛ ka ɲɛsin nin transition in ma cɛ o ye maloya ye dɛ o ye maloya ye dɛ parce que n'an kulera n'an y'an ka responsabilité ta sisan transition bɛ ta k'a kɛ fitinɛ ye avant que fɔlɔ mɔgɔw ka érasi mɔgɔ caman bɛ détonner k'a fɔ ko mais ko mun de bɛ ka kɛ ko tuma Mali ye mun jamana sugu ye mais n'u nana question poser jamanadenw ma munna de aw bɛ ka nin kɛ n'an ko an bɛ k'a kɛ ka sababu kɛ jamana sɛbɛn de i b'a fɔ ko c'est honte i b'a fɔ ko maloya de don e tɛ se k'a fɔ i ka jamana ka jɔ k'a sɔrɔ i ka jamanaden si m'a yɛrɛ ye jamana joli la o de y'a to an t'a fɛ ka taa yɔrɔ jan sanction banna sanction ma ban o fɛɛrɛ ɲini aw kana mɔgɔw ka sɛbɛn ko bila k'a fɔ élection ko n'o kɛra k'a fɔ ko wa k'aw b'a fɛ ka élection de préparer ko élection waati de la aw bɛ na ni carte d'identité biométrique ou bien aw bɛ passeport ni nina fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'aw y'o o b'a yira k'a fɔ aw bɛ k'aw ka intérêt propre aw bɛ k'o dɔrɔn de ɲini aw tɛ ka jamanadenw ka hakɛ ɲini et puis jamanadenw yɛrɛ ka hinɛ ta o la oui parce que i b'a ye aw ka kumaw kɔnɔ oui an b'a fɛ ka élection kɛ tan an b'a fɛ ka kɛ ça c'est autre chose
e maa minnu tɔɲɔnen bɛ yan san joli bɛ kule la e nana ka coup d'état kɛ ka tila k'a fɔ non aw bɛna ko régler ka bɛn ni élection de est ce que o jamanadenw kanu bɛ e la aw bɛ miiri cogo min maa bayiriga de bɛ yen minnu fana bɛ miiri komi o kɛ cogo aw k'a dɔn aw bɛ min ye fana b'a ɲɔgɔnna de ye parce que an b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ cogo jumɛn an b'a fɔ non ninnu b'a fɛ ka temps d'u yɛrɛ ma pour que ka taa i bɛ nin san 2 in kɛ ka nin san 3 in kɛ ka bɛn ni élection de donc o kɔrɔ ye de aw mago foyi t'a la tɔw ye tiɲɛli min ɲɔgɔnna kɛ o tiɲɛli de ka di aw ye k'a kɛ hali n'a sɔrɔ aw ye sécurité kɛ parce que maaw b'a faamu nin kɛcogo de la n'a sɔrɔ o tɛ o nin passeport ko sera nin ma wa e de ko i ka jamana i ye ko bɛɛ bali i ye ko bɛɛ gɛn i y'a yira diɲɛ la e b'i jɔ yɔrɔ la i ka jamana a ka intérêt parce que ni e échouera jamana de échouera o den kelen ninnu o jeunesse kelen ninnu o génération kuraw bi olu de bɛ yiri kɔnɔ yan dɛ oui ko an bɛ ka kule ni Asimu ye comme ko maliyɛn joli de bɛ yiri kɔnɔ yan passeport ko dɔrɔn nɔ an ko a bɛ ɲɛnabɔ mais a dun tɛ ka ɲɛnabɔ fana dɛ an bɛ k'a fɔ a tɛ ka ɲɛnabɔ minnu bɛ k'a kuma fɔ an ye an maloyalen de don mais o bɛɛ la an b'a yir'u la mais non a bɛna ɲɛnabɔ mais an b'a dɔn fana a tɛ ka ɲɛnabɔ parce que ministres bɛ ka min fɔ c'est faux tiɲɛ tɛ wallahi tiɲɛ tɛ n'aw ma dégéré ta nin kama nin ko in ka résolu minnu kɔni ka titre de séjour banna n'u bɛ Mali kɔnɔ ani minnu yɛrɛ bɛ yan olu ta tɛ tugun mais maa joli de bɛ ka bila a kɔlɔlɔ kɔnɔ parce que k'a ta 2016 la fo ka kɔni kalo 2 ye nin ko maa o maa ka passeport bɔra ko biométrique de bɛ e bolo i ka biométrique tɛ passé tugun i tɛ se ka dépôt kɛ ko n yɛrɛ ka passeport sɔrɔ e ma se ka dépôt kɛ e bɛ se ka passeport kɛ caman de bɛ kule ko passeport bɛ n bolo passeport de b'i bolo wa han komi contrôler t'a la fɔlɔ dɛ sinon i ka passeport n'i y'a tigɛra n'a tɛ tugu France yan i b'a da machine kan dɔrɔn i b'a yɛrɛ la k'a fɔ ko non ko c'est faux i b'a fɔ ko non ko c'est faux passeport faux ka sɔrɔ i bolo n ko i ye criminel de mais biométrique bɛ ka dilan ka di maa joli ma depuis 2016 jusqu'à présent passeport biométrique an t'a yɛrɛ ɲininka n'aw nana aw ye dossier joli de labɔ ka degré joli de labɔ a bɛ kɛ tan foyi ma ta foyi de ma ta ba la kunun dɔrɔn aw ni ye dossier hakɛ min sɔrɔ dossier hakɛ min kunun dɔrɔn nin salle in dɔrɔn kɔnɔ an ye dossier hakɛ min sɔrɔ mɔgɔ dama min bolo yɔrɔ salle in kɔni kɔnɔna tɛ an ye dossier hakɛ min sɔrɔ o ye maa 900 anw y'o de sɔrɔ kunun o ye de hali maa minnu sera ka se yen voilà maa caman bɛ yen yan wele an jɔra yɔrɔ dɔ la k'olu kunbɛn k'u ka dossier fana minɛ k'a sɔrɔ yɛrɛ an bɔra salle la ka ban parce que an bɔra salle la est ce que 18h de tɛ je pense que an bɔra salle la 18h de bon o y'o ye mais maa dama min ka dossier bɛ consulat la n'u taara correction kɛ yen 10 000 sigiyɔrɔma 6 de don n terikɛ cɛ o ma nɔgɔn dɛ bɛɛ tun tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ in na yen subhanallah o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la a tɛ se ka kɛ maa dɔw yɔrɔ ka jan maa dɔw man kɛnɛ balɔntana caman de bɛ yan ni maliyɛnw de don n'u kan ka ta clé-pour la mais i tɛ se ka ta clé-pour la parce que passeport t'u bolo ka sababu kɛ nin ninakɔ problème ye olu caman bɛ ne wele yan dɔw bɛ Allemagne dɔw bɛ Belgique i bɛ to ka n wele 24 ye vraiment anw ka clé-pour i bɛna n bila ka sababu kɛ passeport ko ye vraiment n'an ma ji kɛ fɛɛrɛ ɲini na mais fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la cogo jumɛn de la État tɛ ka kuma parce que n'an kumana i b'a fɔ ko non olu bɛ ka na ni min ye explication min ye k'a di jamanadenw ma an bɛ baara la tan sécurité la baara min bɛ ka kɛ maa si m'a fɔ ko a man ɲi min bɛ Asimu fɛ min tɛ Asimu maa si m'a fɔ ko o man ɲi walahi mais baara tɛ ka kɛ yɔrɔ min kan de o ye de jamanaden minnu bɛ diaspora kan baara tɛ ka kɛ o ni niveau la dɛ ni mɔgɔ ko baara bɛ ka kɛ walahi daluya t'i bolo parce que maaw bɛ k'a fɔ ko n bɛ ka kuma ko fɛn fɛn b'a kɔnɔ ne b'a dɔn ne b'a bɛɛ dɔn ne b'a bɛɛ de kalama ne b'o passeport ko ni na ko fanfɛla ne tɛ haro dogo cɛ la olu b'a dɔn minnu b'a baara la ne bɛ ka kuma i b'a dɔn mɛ min kalama la olu b'o dɔn baara tɛ ka k'o niveau la n'aw ma baara k'o niveau la ko in tɛ ɲɛnabɔ dɛ an ka ala deli tɛ fitina ye an ka ala deli tɛ fara ye malidenw ka fara ɲɔgɔn kan don o don an bɛ ɲɔgɔn wele Facebook kan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛɛ ka Asimu soutenir mais an k'a fɔ Asimu fana ye k'a lajɛ minnu bɛ jamana kɔ kan i ka papier ko ka ɲɛnabɔ danbe faliku sama la i ka papier ko ka ɲɛnabɔ ambassades ye consuls ye nin bɛɛ politicien nin si tɛ kɛ transition fɛ fo ka diɲɛ wuli ne de y'a fɔ dɛ kuma in ka girin dɛ mɔgɔw b'a fɔ ko non ye 24 n terikɛ
fo ka diɲɛ wuli e ta ye nunu n ko nunu ye est-ce que aw y'a faamu fɔlɔ kɔnsili jumɛn de b'a yɛrɛ kalama min bɛ kɛ Asimu fɛ yan hali ma kalan sugu kelen kɛ i tɛ baara sugu kelen kɛ a b'a yɛrɛ mago sa ɲɛnamaya kɔnɔ wa aw m'a faamu fɔlɔ ambassade jumɛn de bɛ yen mais o in bɛ ambassade la bi n b'u ka hakilina suya ni n b'a k'a fɛ olu de ye kelen ye can kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ tiɲɛ ye tiɲɛ de hali Asimu b'o dɔn mais hakilina min bɛ ambassade la hakilina min bɛ consul la fo ka diɲɛ wuli n'ale tacogo tɛ kelen ye mais i bɛ malgré tout ale de ye président ɲɛ bi parce que si t'a fɛ k'a ka place bila i b'i ka hakilina in suit mais i ka hakilina in tɛ valider olu bolo i kɔni bɛ taa parce que hali bɛ jamana minnu kɔnɔ n'u ni ɲɛmaaw kumana mais non an bɛ suit ten dɔrɔn parce que e de bɛ fanga b'e la mais anw tɛ nin hakilina in suit mais o tiɲɛ tɛ f'i ɲɛna mais anw b'a tiɲɛ kalama faut très attention minnu bɛ diaspora kan anw de bɛ se k'an disi kɔngɔ k'a yira k'a fɔ maa tɛ magi la wa maa tɛ se k'i bouger ka bɔ i nɔ la oui an bɛ français an bɛ bɔ ka manifester ka yira français la non Asimu y'an fa de an ba de don min ka da anw ye o de bɛ kɛ mais hali n'an bɔra sini ka kule yɔ min ka da ɲɛ a kɛ an y'o ɲɔgɔnna joli de kɛ yan an n'an ka papier kɔntanya fɛn de ɲɛnabɔra e hakili la an bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ i k'u ten de yan mais non c'est faux n'o hakilila de b'i la o bila k'i tɛ kuma ko hakilina b'i la mais non ni mɔgɔ minnu b'i bolo conseil minnu b'i bolo oui bi diɲɛ bɛɛ bɛ fɛ cɛ diɲɛ kɛra maaw fɛ maliyɛnw kɛra maaw fɛ min tɛ e ye ka ko e tilen ye mais i y'a bɛɛ bila kelen kelen kun dɔ de b'a la kun ka ca dɛ i y'a bɛɛ bila kelen kelen i fana k'i jija minnu bɛ ka kumakan duman f'i ye kɛrɛfɛ i fana k'i ɲɛtugu waati dɔ la i ka yɔrɔ dɔw lajɛ ka ɲininkali dɔw kɛ min tɛ i ka conseil fana ye ka ɲininkali dɔw kɛ min tɛ i ka kɛrɛfɛmaw ye dɛ min t'i ka kɛrɛfɛmaw ye dɛ c'est très important o b'i arranger kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn ko fanga bɛ kɛ ni hakilisigi ni kodɔn de a bɛ kɛ ni recherche de i kɛrɛfɛmɔgɔw dɔrɔn tɛ olu lamɛnni tɛ minnu bɛ administration kɔnɔ olu dɔrɔn lamɛnni tɛ i bɛ maa wɛrɛw labɔ ka maa wɛrɛw lamɛn ka conseil ɲini mɔgɔ wɛrɛw bolo minnu yɛrɛ tɛ fanga yɛrɛ kɔnɔ ka degun bɛɛ surtout e bɛ temps min kɔnɔ bi diɲɛ bɛ internet de kan i ɲɛ b'a bɛɛ la o ko foyi tɛ min dogolen bɛ e la ko dogolen tun tɛ e bɛ k'a la cogo min de ko foyi dogolen tɛ e la mais ministre bɛ na nkalon min tigi ye o nkalon e b'a dɔn i b'a ye internet kan k'a fɔ ko ninnu bɛ ka min fɔ nkalon de don parce que ne ɲɛ b'a la yan fɛ n ka jamanadenw bɛɛ ta yan fɛ n ka jamanadenw bɛɛ ta i bɛ ta mais kan'a lajɛ k'a fɔ an bɛ ka video fɛn fɛn k'i ka faveur la k'i ma jamu ka compte ka n'o video bɛɛ ta en charge non kan'o video bɛɛ ta ka bila i kunna ko wa ko tiɲɛ la n bɛ ka baara kɛ n'i y'o video bɛɛ ta dɔrɔn i bɛ kɛ fili i tɛ bɔ fili kɔnɔ c'est faux parce que maa dɔw bɛ yen olu tɛ analyse kɛ olu tɛ recherche yɛrɛ de kɛ olu bɛ bɔ dɔrɔn ka kuma dɔrɔn Asimu y'a dɔn ta gouvernement y'a dɔn ta mais non i yɛrɛ kisi ka bɔ ninnu na i yɛrɛ k'i ka recherche kɛ ka maa dɔw bila ka na minnu consulat mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ ko e ka maa bilalenw de don k'u bila ka na ambassade t'a dɔn k'a fɔ e de y'u bila ka na i kana y'a ka hôtel dɔ ta ka jigin hôtel in na k'u ka papier ko fana démarche kɛ yan komi jamanaden tɔw bɛ yan cogo min na pour que i ka se k'a dɔn consulat bɛ fonctionner cogo jumɛn de la ambassade bɛ ka fonctionner cogo jumɛn de la kalan dɔrɔn tɛ dɛ i bɛ kalan kɛ fo i kunkolo bɛ pɛrɛn i ka diplôme b'i bolo n terikɛ i b'o da ka taa baara de kɛ sans diplôme ka sɛbɛnni kɛ sans diplôme wallahi diplôme b'i niveau dɔrɔn de yira sinon a tɛ minɛn ta k'a bila minɛn la i nɔ la de o ye nkalon de i jija passeport kow ka ɲɛnabɔ maaw ka fichier ka di wallahi maaw to ɲɛna an tɛ carte ɲini na maaw ma mɔgɔ b'a la n y'a fɔ kɛ cogo min na n ka numéro de téléphone bɛ i bɛ telegram de dayɛlɛ mɔgɔ ka dossier b'an bolo en tant que n'i ma telegram dayɛlɛ i n'an t'a la dɛ anw y'o de fɔ an tɛ whatsapp kan kɔ kana message ci ma whatsapp kan na telegram sanfɛ n ka privé la i b'i tɔgɔ yɛrɛ min b'i ka sɛbɛn kan ani jamu yɛrɛ i b'a ci ma ye n kan k'i ladon groupe kɔnɔ cogo min b'i dɔn n b'i ladon groupe kɔnɔ ten an y'o de fɔ an tɛ ka ko in k'an kun fɛ ko nin de don telegram sanfɛ maa min fana mago bɛ Asimu ka nin duloki la a n'a ka duloki wɛrɛ la n ka numéro bɛ sanfɛ i bɛ n contacter i mago bɛ joli la 10 € de don ne ma fɛn yɛlɛ a sanfɛ mɔgɔ min yɛrɛ y'a di ko ne k'a feere n ka publicité kɛ o mɔgɔ kelen de ye nin duloki di ne ma fu awa depuis bi côté mɔgɔ y'a sa bolo a bɛ y'a sa 10 € de awa ne ma 1 centime la yɛlɛ a sanfɛ non ne b'a sa a ka prix de ma k'a d'a ma tɛ ne tɛ fɛn ɲini a sanfɛ foyi k'a fɔ k'a jɛya aw bɛɛ lajɛlen fɔlen de foli min di dan ta la an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ pɔn jukɔrɔ ala ka sɛmɛni tɔ diya merci big respect sali Vamos
sira sira nina jotu butena nina mena koube yelema nina remplaçant tena koube tane ko ingera tane adamine masitu madana jala e fama pinyetere betirize ali minti sora jama bekire kakita usafire kamali ya misigi la fulani